Šime je dobar, pratite u stopu. Šime je odličan pratitelj, evo funkcioniram odlično. Ja sam zadovoljan. Čeka story, da. I? Puno te pozdravljam. Puno sam vas gledao i to. Hvala. Eto slučajnosti da vas... Odakle ste? Prijepolje, ali živim u Njemačkoj i to. Čika story je urednik emisije. Dobrodošli u drugu epizodu Balkan Rally Gastro 2025. Danas smo u gradu Pljevlja u Crnoj Gori. Obilan doručak. Napolju je oblačno vreme. Danas su na redu brojne aktivnosti. Odmah na startu slušate moj razgovor sa Željanom Rakelom, čovjekom koji će otkriti sve detalje i zanimljivosti o samom reliju. Nakon toga palimo motore i krećemo na Durmitorski prsten, prava vozačka poslatica. Vođa puta je Ante Jukić. Evo sve pod kontrolom, sada smo tu u Žabljak. Ja ću vam usput predstaviti neke učesnike i njihove motore. Kako je tvoje ime? Goran. Goran iz Splita? Da. Vidjet ćete i kako se u svemu ovome snalazi Šime Elez, gospodin savršeni. Pratiš njegove pokrete, on levo, ti desno, odnosno isto, a? I pokušavam, ne znam, vršiti u banki. Je li bilo kritičnih situacija? A do sada nisu bile kritične, ali bilo je zeznuto, škakljivo u najmanju ruku. Usput pričamo i o lokacijama po kojima se krećemo. Posljednja pauza pred ručak, sada smo tu na mostu Đurđevića na Tari. Vidi sa čime je to? Cvekla, a ovo kopira. A onda stajemo u jedno seosko domaćinstvo, gde nas čeka prava domaća usluga. Po povratku, vaganje. Da, dobro ste čuli, jer pobjednik ovog relija je onaj koji se najviše ugojio. Tu nije kraj. Profesor dr. Željan Rakela drži predavanje o sigurnosti i upravljanju motociklom. Znači ne skroz do jedne trake, ne skroz do druge trake. A čućemo i Mišu Hromčika. Jeste bitno, znate i sami kada vozite pa vidite rupu. Ako gledate u rupu, sašit ćete kod 2 i 2. Za finale, završetak dana uz donatorsku večeru. Saznaćete koliko je prikupljeno novca u humanitarne svrhe. Evo, tu smo blizu na 2500 eura, svaka vam čast i hvala vam na ovome i ponosan sam na svih vas. Pripremite se, ovo je Balkan Rally Gastro, druga epizoda, pun gas i dobra atmosfera. Sa mnom je Željan Rakela, čovjek koji stoji iza Balkan Rallija. Željane, dobar dan. Dobar dan, pozdrav tebi i tvojim gledateljima. Hvala. Prvi put učestvujem na ovoj manifestaciji. Moje prvo pitanje se odnosi na to koliko dugo je trajala priprema za ovaj rally i koliko ljudi je osim tebe uključeno u cijel projekat. Pa eto, ja to uglavnom osmislim sve šta i treba, onda imam drage prijatelje na raznim lokacijama koji mi daju nekakav suport u svom lokalitetu. Pa radio sam ga 1-2 mjeseca prije samoga starta. Koliko tačno ima učesnika i iz kojih su sve država? Ima 62 sudionika, većinom su oni iz Hrvatske, ima ih iz Austrije, ima ih iz Srbije, ima ih iz Bosne, iz Slovenije, ali većinom su iz Hrvatske. Kakav je odnos u broju učesnika između veterana, odnosno onih koji su više puta učestvovali na Balkan Ralliju i onih kojima je ovo prvi put? Pa veliki je broj onih koji se stalno vraćaju na Balkan Rally s obzirom na ove kojima je prvi put. Tako da jedno 80% ljudi koji su već do sada vozili Balkan Rally, jedno 20% novih. Ili ima nekog tu rekordera koji je 10 puta recimo bio? Pa mislim da je Goran Filipin rekorder i da je od ovih 14, ja mislim da je on bio jednu 8 ili 9 puta, inače radi na brodu pa nije mogao biti ove ostale, ali mislim da je on rekorder. Tu je i naš Borko i Šibenika, Ivica Matešić, tako da ih ima dosta tih ponavljača. Pored mene je prvi put i Šime Elez. Je. Šime Elez u Hrvatskoj je popularniji kao gospodin savršeni. Upoznali smo se nedavno, bio je kod nas u klubu, malo smo popričali. Bio je zainteresiran da ode na Balkan Rally, evo uspjeli smo dogovoriti sponzorski motor kome je izašlo susretno Vema Nova, ja sam uletio nešto s opremom. Čovjek je tek nedavno položio kod našeg prijatelja Marušića
u autoškoli kategoriju ovu veću, jeli? Prije 5 dana prije Balkan Relija, tu je naš Jukić i ekipa iz kluba koji pazi na njega i evo sa Royal Enfieldom super mu ide, dobro napreduje. Ima i to krštenje po kiši, jeli, ali sve je za sada odradio kako treba i nadam se da će biti sve ok. Da, malo pre smo razgovarali on i ja i on mi je rekao da privatno vozi Yamahu T-Max. Je, vozi skutera T-Max. A to su vjerojatno gradske vožnje samo? Samo gradske vožnje, ja mislim da on nikad nije bio van grada, pogotovo na ovakav nekakav put. Dobro, mlad je pa vjerojatno će se snaći. Je, ali smo se ozbiljno pripremili i uputio sam ga u neke stvari kako treba voziti, tako ljudi možda misle da on bez veze tako krenuo, ali je dosta studiozno se pripremio. Danas imamo i to edukativno predavanje koji će proći svi sudionici, tako da jako dosta pažnje posvećujemo i toj sigurnosti. Kada si pre 14 godina krenuo u ovaj projekat, koji si motiv imao u vidu, odnosno koja je tvoja misija s ovim projektom? Pa moja misija je bila da to danas sutra naraste ovako nešto veliko. Krenuli smo ja, moj prijatelj Bubalo, bio je tu Blatnjak, bio je tu Kramarić, Vidaković i krenuli smo praktički od prijatelja do prijatelja obilaziti po ovdje susjednim zemljama. Međutim, kako je to iz godine u godinu raslo, morali smo početi raditi rezervacije hotela, jer ne možemo kod nikoga doći kod prijatelja, u nas došlo je 30-40. Najveći Balkan Rally što je bio interkontinentalni za 10 godina, išli smo do Kapadokije i nazad, s time da su svi sudionici zadnji dan morali odvoziti 1200 km, bio je challenge day, kad kažem morali, to je bio nekakav cilj i svi su uspjeli odvoziti 1200 km u jednom danu. Tako da iz godine u godinu rastemo. Kad sam to zamislio, kad sam tek krenio, imao sam viziju da će to narasti ovako nešto veliko. Znači vjerovao si u to? Jesam, vjerovao sam i siguran sam da ćemo sljedeće godine doći na preko 100 sudionika. A gdje vidiš Balkan Rally za 5 ili 10 godina? A ti ga vidim. Ne znam, svašta mi pada na pamet, mislim čak da ga promišljam, da mogu doći ljudi i sa autima i sa motorima pa da napravimo neki mega Balkan Rally, jer dosta ljudi me zove i Tilly Beach, ali nisu motoristi. A sviđa im se taj koncept, sviđa im se to druženje, taj humanitarni rad i ta gastronomija za nas koji živimo ovdje je najljepša na Balkanu. Neke destinacije su često na meti, što znači da u tim mestima imaš i dobre prijatelje. Recimo Zrenjanin, Vlasotince. Pa u Vlasotince ove godine trebalo biti 10. godina da dolazimo i 10 godina pomažemo njihove dječje vrtiće, imamo jako dobru suradnju dole s njima, dali su mi nagradu grada Vlasotica za taj humanitarni rad, stvarno smo svake godine dole lijepo primljeni. Ti si obišao cijelo svijet na motoru, ali se oni pravi prijatelji mogu naći blizu kuće. Balkan ima sve što svijet nema. Da, u ovom malom području imamo toliko različitosti, tako dobru gastronomiju i prirodu da je to stvarno za poželiti. Ove godine si spojio vožnju i gastronomiju. Mislim da su to ljudi lepo prihvatili, što govori i broj učesnika. Sa nama je Miro, gastrotražilica. Koja je njegova uloga? Pa ja i Miro smo radili skupa na ruti, tako da u stvari ja sam rekao kuda ćemo ići, a onda on tražio restorani. Onda smo te restorane pretvorili u checkpointe. Više checkpointi nisu neki vidikovci, nisu neke prirodne znamenitosti, nego su restorani. Jel? Tako ove godine smo nadodali naziv Balkan Rally Gastro. Ljudi su zadovoljni sa tim konceptom i jako se vesele. Jer ti kao voziš motor, kad ideš napuštati, je najbitnije da imaš dobre ceste, da imaš dobro društvo i da imaš dobru gastronomiju. Mi smo to sad sve ukomponirali u jedno. Upravo taj gastro šmek izdvaja ove događaje od drugih. Šta je po tebi najveća vrijednost koju učesnik stekne poslije relija? Da li su to uspomene, prijateljstva ili nešto treće? Pa mislim da su sve to što si nabroja, i uspomene i prijateljstva. Gledam ih, jučer su došli prvi dan, pa su malo bili dok nisu ispunili prijavnice, pa dok nisu uzeli majice, uvatile je ta kiša i to nije baš bilo lijepo vrijeme. Onda navečer dobra večera, dobra muzika i oni jednostavno slave život i vesele se i upoznavaju se ovi koji se nisu do sada upoznali. Kasnije to prerastio na velika prijateljstva, jedno druženje. Ja sam jako ponosan na sebe što toliko ljudi spajam. Ja sam taj čovjek koji gradi, koji spaja, koji ne razdvaja i ne ruši. Koliko je teško držati desetine motorista pod kontrolom, a opet i ostaviti da budu slobodni? Pa to trebate jako dobro balansirati, jako je teško raditi sa ljudima. Ja imam neku privilegiju da me poštuju, a to poštovanje koje sam ja stekao kod njih, to ne možete ni kupiti, ni naslijediti, to morate jednostavno zaslužiti.
bez obzira što se tu radi o predsjednicima uprava velikih firmi, o kapetanima, o ljudima koji upravljaju u svojim firmama, direktorima, oni kad su na Balkan Rally, oni su motoristi, prihvaćaju moje odluke, moje smjernice, imaju potpuno povjerenje u mene i jedino tako možete 60 ljudi na siguran način odvesti 3000 km i vratiti kući ako se zna glava i rep, ako postoji hijerarhija, ako postoje baš čista pravila kojih se oni moraju pridržavati. Da li Balkan Rally menja ljude kada se vrate poslije tih 9 dana kući, da li su isti ili drugačiji? Sigurno su drugačiji, pogotovo oni koji su došli možda prvi put, sigurno 30-40% su bolji vozači, osjećaju se puno drugčije, puno ljudi je promijenilo sam pogled na ovu našu ovdje okruženje, pa bilo ono ili političko ili ovako ili onako, ali skoro dožive drugi dojam nego što su možda mislili da je nešto malo drugačije. I na kraju, koja je tvoja poruka svim motoristima i ljubiteljima avanture koji prate ovaj događaj preko mog YouTube kanala? Pa moja poruka bi bila svim tvojim gledateljima da i dalje nastave gledati, ili ovo što radiš stvarno je jedna super lipa stvar, to radiš ovako ležerno, opet s druge strane s jednom doznom profesionalnošću. Ja osobno obožavam to gledat. Želim poručiti svim ljudima da putuju, da se voze, da se druže i da šta više vremena posvete tome motoru, da budu oprezni, da paze na sebe, na sigurnost, kako sebe, tako i drugih sudionika u prometu i da jednostavno se, evo, kao i mi usude žive svoje snove. Moje mišljenje je da će naredne godine mnogo novih učesnika želiti da budu deo ove priče. Atmosfera je vrhunska, ljudi su fenomenalni i ovo je nešto što mora da se doživi lično. Evo ja sam sad prvi put i stvarno mi je predivno. Nekako teško je opisati šta je Balkan Rally. Njega stvarno trebate doživjeti, voziti, da osjetite tu energiju, tu jednu pozitivnu vibru koja se osjeća među svim tim sudionicima i teško je to riječima opisati. Stvarno trebate doći, odvoziti i guštati u tome. Željane, hvala ti na razgovoru, na svemu što radiš za razvoj motociklizma na ovim prostorima. Hvala tebi i drago mi da si tu i da si nas podržao. Hvala. Počinje drugi dan Balkan Rallija. Nalazim se u parkiću preko puta hotela Franca. Hotel nije imao dovoljno prostora da primi sve učesnike, pa je jedan deo gostiju smešten u hotelu Pljevlja. Ipak to ne remeti atmosferu, koja je prava karavanska. Razmenjuju se prve priče i iskustva sa jučerašnjeg puta. Pljevlja su poznata kao najseverniji grad Crne Gore, koji je smešten u kotlini na oko 770 metara nadmorske visine. Ovo je industrijski i rudarski centar, ali i mesto bogate istorije i duge tradicije. Zanimljivo je da ovde klima ume da bude oštrija nego u ostatku Crne Gore. Upravo to osjećamo jutros. Vreme je promenljivo. Čas sija sunce, čas se navlače oblaci, pa niko nije siguran da li će nas tokom dana pratiti kiša ili lepo vreme. Učesnici Balkan Rallija su šaroliko društvo. Ima iskusnih putnika sa stotinama hiljada kilometara iza sebe, ali ima i onih kojima je ovo prva velika avantura. Pred nama je ceo dan boravka ovde, u gradu koji je polosna tačka 14. Balkan Rallija Gastro. Sledi jutarnja kafa i razgovor sa Željanom, Radetom Popadićem i Leom. Dobro jutro. Jutro. Šefe, kako ste, šefe? Zdravo. Evo ovdje ću. Evo ovdje ću. Ćao, Rade. Lep dan danas. Je, sad sam dogovorio snid. Čekaj, će bili po vrijeme. Košta je ta rijepa koju se zove? A nije, gledaj, cijena nije upitna. Bitno da se dogovor ispoštiva. Predlažem da ne sjediš s njim u auto, njegov auto otima osobnu lične iskaznice. Upala mi osobna u rupu od prozora na njegovih vrata. I ne može se izvaditi? Ha, ne može. Može, mora se nastavlja vrata, sve one oplate. Srića, ponija sam pasoš. Srića, da mi... Dobro da si vidio uopšte da je tu. Ma, stojimo na granici, čekamo. Ja se igram i ne gledam nešto prčkan s tom osobnom prozor. U nekom trenutku nestane, šta je? Upala u rupu, da. Krećemo na zajedničku vožnju, vođa puta. Evo ga, gospodin taj sam. Ljukić. Taj sam. Evo krećemo, imamo danas dosta veliku grupu pa ćemo tu grupu ipak razdijeliti u dvije grupe. Da se malo ne gužvamo i sve to.
Pa evo Matešić, Ivica će biti predvodnik te druge grupe. I evo krećemo, start je 10 sati, idemo. Koja je ruta? Ruta nam je Žabljak, južni prsten Durmitora, do Plivskog jezera i natrag. To je nekih 200 km. Da. Ovo je moj prvi put da učestvujem na Balkan Ralliju i moram da priznam, tek sad vidim koliko je ovakva organizacija zahtevna. Za 62 učesnika treba obezbediti smeštaj, odrediti checkpoint mesta, isplanirati dodatne aktivnosti i tako dalje. Pre početka relija kod mene je postojala bojazan kako će sve to funkcionisati pri prijavljivanju u hotele, hoće li se poštovati satnica, kako će izgledati vožnja i parkiranje tolikog broja motora, pa čak i tankiranje goriva. Ali, već drugog dana, shvatam, sve ide glatko. Kada je grupa ovako brojna, disciplina mora da bude veća i upravo zbog toga sve funkcioniše perfektno. Danas smo imali pravo izbora između kajaka, raftinga tarom ili zip-lajna, a ja sam se odlučio za vožnju Durmitorskim prstenom. Krenulo nas je 20 motora. Prva stanica će biti Žabljak, simbol Crne Gore i nezaobilazno mesto kada se vozi po Durmitoru. Kratko ćemo se zadržati pa nastaviti dalje preko prijevoja Sedlo. Biće laganog uspona, lepih serpentina i pogleda zbog kojih se vozi motor, pa ćemo se na nekoliko mesta zaustaviti. Krajnja destinacija danas biće naselje Pišče. Pri povratku, checkpoint mesto je etno Vodenica Cirović, gde nas čeka nezaboravno gostoprimstvo i predah. A ovo nije sve što ćete vidjeti u današnjoj epizodi. Slijedi još zanimljivog sadržaja sa relija, druženja i događaja koji pokazuju da Balkan Rally nije samo vožnja, već prava moto avantura. Najveći broj motorista su članovi BMW motokluba Dalmacija Split, pa se međusobno odlično poznaju. Pre relija ja sam znao samo Željana Rakelu, ali mogu reći da nije bilo nikakvih problema da se uklopim sa svima. Klub okuplja preko 200 članova, čije su obaveze svedene na minimum, pa se klub ističe kao atipičan. Osnivač i dugogodišnji predsjednik potpuno sam se posvećuje organizaciji aktivnosti. Pod njegovim vodstvom klub redovno priređuje velike moto događaje. Na primer, 1. juna 2024. u Splitu je proslavljeno 15 godina postojanja kluba. Klub organizuje evente kao što su humanitarna manifestacija Ride for Life i Endurance trke. Uz zabavnu dimenziju, klub promoviše i edukaciju. Ovo je Šime Eles, bio je kandidat u jednoj sezoni RTL-ovog reality showa Gospodin savršeni. Učestvovao je kao jedan od momaka koji su se borili za naklonost kandidatkinja. Publika ga je zapamtila kao šarmantnog i kulturnog Dalmatinca, često izdvojenog po svom staloženom stavu, smislu za humor i iskrenom pristupu. Tek pre nekoliko nedelja položio je za kategoriju, a već danas juri sa nama balkanskim putevima. Bez probnog perioda, bez čekanja. Njegov plan: preći 3000 km kroz 6 zemalja i to za samo 9 dana. I to motorom koji je daleko slabiji od svih ostalih i nije predviđen za duga putovanja. Ako to nije hrabro, ne znam šta jeste. Pre nego što je seo na ovaj motor, vozio je skuter. Nije u početku vukla romantična ljubav prema motorima, već čista praktičnost. Rešenje za gužve u saobraćaju u Splitu i večitu muku oko parkiranja. Ali, kad se jednom osjeti snaga motora i sloboda puta, povratka više nema. Šime je sada sa nama na reliju, gde se testira i motor i čovek. Kiša, kvar koji će uslediti, loši putevi, sve će on to prihvatiti kao deo avanture. U jednoj od narednih epizoda vidjet ćete da je imao sa motorom problem, drugi bi odustali, a Šime je to doživeo kao novu epizodu priče. To je mentalitet pravog motoriste. I što je najbolje, ne radi se samo o vožnji, radi se o stavu, o tome da pokažeš da nije važno koliko si dugo na motoru, već koliko si spreman da pređeš svoje granice. Šime je dokaz da hrabrost i entuzijazam mogu da nadomesti iskustvo. Na reliju se istakao i po humoru.
Kad god je bilo naporno ili kada su krenule komplikacije, on je imao rečenicu kojom bi nasmejao celu ekipu, uvek spreman da podigne atmosferu, a to u ovakvoj velikoj grupi znači mnogo. A dobro je, borimo se, idemo dalje. Evo nas na mostu Đurđevića Tara, jednom od najpoznatijih simbola Crne Gore i jednom od najlepših mostova u ovom delu Europe. Most je završen 1940. godine i u to vreme bio je najveći betonski lučni most na kontinentu. Dug je 365 metara, a glavni luk se uzdiže čak 172 metra iznad reke. Kada pogledate dole, shvatite da Tara nije bez razloga prozvana suzom Evrope. Njena klisura duga je 82 km i druga je po dubini u svetu, odmah posle velikog kanjona u Koloradu. Most nije značajan samo zbog svoje lepote i arhitekture, već i zbog istorije. Tokom Drugog svjetskog rata, partizani su 1942. godine odlučili da ga onesposobe kako bi zaustavili napredovanje neprijatelja. Legenda kaže da je jedan od inženjera bio upravo taj koji je minirao deo mosta i time žrtvovao svoj život za slobodu. Kasnije je zarobljen i pogubljen, a njegova priča ostala je deo narodnog sećanja i istorije ovog kraja. Danas, most nije samo saobraćajnica, već i prava turistička atrakcija. Tu su zip-lajnovi, restorani i vidikovci, ali za nas motoriste, prelazak preko Đurđevića Tare je poseban trenutak. To je spoj prirode, inženjerskog čuda i istorije. Nešto što jednostavno morate doživjeti na motoru. Stižemo na Žabljak, sledi pauza, raportira Ante Jukić. Ante, da li je sve pod kontrolom? Evo, sve je pod kontrolom, sad smo tu u Žabljak na tankiranje. Imamo odraditi još nekih 40 km durmitorski južni prsten i povratak nazad u Pljevlju. Evo, za sada je sve pod kontrolom, sudionici su odlični u vožnji, dinamična je vožnja, tako evo za sada ekstra. Čime je dobar, pratite u stopu? Čime je odličan pratitelj, evo funkcioniram odlično. Prva vožnja Šime, tako? Ja sam zadovoljan. Za sada je sve ok. Kako je tvoje ime? Goran. Goran, iz Splita? Da. Kada si kupio motor? 23.11. Koliko si prešao već do sad sa njim? Od 23.11. bez ovoga Balkana relija sam prišao 13.500 km. S ovim Balkanom relija nekih 3.000 i nadam se do 23.11. ćemo godinu dana napraviti 20.000 km. Ako sve bude u redu, naravno. Zadovoljan si? Jesam. Prezadovoljan. To je siva boja, kako se vodi? Više bojna. Više bojna. Retki su oni, tako? Nema i puno. Koferi su vario? Da, sve je to njegovo tvornički, sve što je. A krapovi, sve što je na njemu original, osim vizira što je malo polišeni. Jedino to što na njemu nije original, inače sve je na njemu original. To je potrošnja? 5,5 litara. 5,5 i to je to. Idemo gorivo da možemo dalje, da ne hoćem kolonu. Gotova je pauza, nastavljamo dalje vožnju po Durmitoru. Krećemo od Žabljaka, najvišeg naseljenog mesta na Balkanu, smeštenog na skoro 1500 metara nadmorske visine. Sam grad je kapija ka Durmitoru, a pred nama je ruta koja važi za jednu od najlepših na čitavom Balkanu, put do prevoja Sedlo. Odmah na izlazu iz Žabljaka osjeća se da ulazimo u potpuno drugačiji svet. Put se polako menja, krivina za krivinom, a svaki kilometar otvara nove vidike. S jedne strane stene, s druge pašnjaci i planinski potoci, a iznad svega oštri vrhovi Durmitora. Ova deonica je posebna za motoriste. Asfalt je dobar, ali uzak, pa svaki susret sa autom zahteva dodatnu pažnju. Ipak, to je deo čari. Vožnja je dinamična, koncentracija na maksimumu, a nagrada su pogledi koji ostavljaju bez daha. Kako se penjemo ka sedlu, pejzaž postaje sve suroviji, manje šume, više kamenjara, pa imate osjećaj kao da vozite po krovu sveta. Na horizontu dominira vrh Bobotov Kuk, najviši u Crnoj Gori.
visok 2523 metra. Prevoj sedlo nalazi se na oko 1907 metara nadmorske visine. To je najviša tačka puta i kada ovdje stignete imate osjećaj da je vreme stalo. Tišina, planinski vazduh i pogled na beskrajne masive Durmitora čine ovaj uspon jednom od obaveznih stanica za svakog motoristu koji vozi kroz Crnu Goru. Kako ide RT? Odlično. Koje godište? 11, 134. Znači bila je 70 kad sam ga uzeo. Aha. Znači 74.000 će sad biti. Je praviš neke duže ture? Više sam cijelu Italiju, Srbiju, Rumunsku, Transalpina, Grčka, Turska, Sicilija. Lepo. Udoban je. Jedeš sam ili? Pa diko sam, diko sa ekipom, a i sa klubom. Imaš i dron, vidim. I evo, najlepši motor u grupi. Je, pa ima Robert, a ima još jedan. Imaš jedan, čini mi se, ali ovi je s automatikom i drugi nije. Mislim da ima, ali ne znam došao sada ovdje. Roberte, koliko je star motor? Pa par mjeseci. Išli smo s njim samo jedan put isto ovdje u Pljevlja prije nekih par tjedana i evo sad ovdje ovaj Balkan Rally. Zadovoljan si? Odličan, odličan. Dobro, predzadovoljan. Kofer imaš bočne? Ima, samo sam za ovaj ring, za prsten sam skinija. Malo mi je komodnije pa ćemo ga vratiti kad se vrati. Koliko troši inače? Pa čini mi se koliko sam gleda, možda 5,5, tako. 5,5, možda je čak i jači. Ali ima nas dvoje na motoru, nakrcanje, sigurno i to utiče. Imaš i Insta, tako? Snimaš? Ima, X5, ovak, tu, na kaci. Sve. Oprema je tu cela. Je. I bočne torbe. Je. Je li u planu neka duža tura ove sezone? Pa ovo je, čini mi se, najduže. Ovo je? Prije smo bili u 5. mjesec u Portugal, to sam išao s RT-om, sa Rakelom isto. Vas pozdravim. Poštovanje. Čeka story, da. Vi? Puno te pozdravljam. Puno sam vas gledao i to. Hvala. Eto slučajnosti da vas... Odakle ste? Prijepolje, ali živim u Njemačkoj i to. Gdje, u kom mjestu u Njemačkoj? U sever, Hamburg, blizu gore, Kiel i to. Tako. Ja sam bio tamo pre par godina. Jeli? Vozio sam se. Znači napraviš ste sad ovu turu i to. Jesi sam ili si u ovoj grupi? Ovdje sam sa Balkan Rallyjem. Sa ovom grupom, ja. Da smo upoznali ovog kolegu iz Pljevalja i to, Čeka story. Kako ime? Fadil Isović. Fadil Isović, drago mi je Fadile. Ništa, pratim te tamo Hvala. Hvala. Ništa. Prijatno. Puno uživanja. Srećno. Lep je osjećaj kad vas prepoznaju na putu. Tada vidim da ljudi prate moj kanal, moje ture i da im znači ono što delim. Neki mi priđu na pumpi, neki na granici, neki usred vožnje. Samo da kažu, svaka čast, gledamo te. I tu nema lažne skromnosti, prija, ali i motiviše, jer shvatam da to što radim nije samo za sebe, već i za cijelu moto zajednicu. To je ono što motor čini više od prevoznog sredstva. On povezuje ljude, stvara priče i prijateljstva, a kad me neko prepozna na putu, to mi je najveća nagrada. Stajemo na još jedan vidikovac i atmosfera je kao da se znamo dugi niz godina. Opušteno, svi u smehu. Šime je odmah u akciji, fotografiše motor iz svakog ugla. Aktivan je na društvenim mrežama pa deli trenutke sa svojim pratiocima. I to je deo čitave priče. Svako od nas beleži uspomene na svoj način, ali svi zajedno gradimo jedno veliko iskustvo. Delim stikere i lepim. Ovo nisu samo stajanja, ovo su trenuci koji reliju daju dušu. Storija 1. Kogod je isplanirao ovakav dan, svaka mu čast. A dan još nije gotov. Uskoro pravimo novu pauzu, pa okrećemo nazad. U nastavku ćete čuti plan puta, pa će onda Šime izneti svoje utiske iz prve ruke. Vidjet ćete i kako je izgledalo posluženje u seoskom domaćinstvu. Prava domaća priča. Po povratku u hotel čeka nas merenje težine svih učesnika. Biće napeto, svako priželjkuje pehar. Ja tipujem na Rakelu, koji će nam zatim održati predavanje o bezbednoj vožnji u grupi. Pridružit će nam se i Miša Hromčik, legenda iz Rednjenina. A onda za kraj,
donatorska večera i ostvarivanje humanitarne misije. Biće zanimljivo, zato ostanite do kraja. Pravimo još jednu pauzu. Evo imamo ovdje prostora da se zalepi nalepnica. Danas je prekrasan dan na Durmitoru. Zaista lepa grupna vožnja. Ekipa je dobra, svi su odlični vozači, disciplinovani. Za sada je sve u najboljem redu. Drugi dan Balkan Rallija protiče izvanredno. Ante, gdje nas vodiš dalje? Idemo istim putem nazad. Destinacija je sada etno Vodenica Čirović. To je nekih 15 km prije Pljevlje. Tamo svraćamo. Tamo svraćamo, tu imamo neku zakusku i nastavak dalje prema hotelu i slobodno vrijeme. Dobro, odlično. Rakela nas čeka tamo? Da. Evo, predsjednik nas čeka tamo. Nastavljamo s vožnjom i pripremom. Šime, ti voziš iza vođe, tako? Tako je. Dva najiskusnija. Pratiš njegove pokrete, o levo, ti desno, odnosno isto, a? I pokušavam ne završiti u bankini. Je li bilo kritičnih situacija? A do sada nisu bile kritične, ali bilo je zeznuto, škakljivo u najmanju ruku. Ovaj put je baš uzak. Da, cesta loša, ali i krajolik je predivan, tako da isplati se čak i usporiti i malo gledati glavom. Jesi bio nekad ovdje na Durmitoru? Nikad, ali vratit ću se, ali definitivno. Baš lijepo izgleda. Mnogo vas pita kako se zapravo vozi na Balkan Ralliju. Pa formula je jednostavna i po meni potpuno ispravna. Svako ima slobodu da vozi s kim želi ili da vozi sam. Nema pritiska da se držite kolone od 50 motora, nego se ljudi spontano grupišu po tempu i željama. Svi smo dobili detaljan plan za svaki dan i checkpoint lokacije, a dalje svako bira svoj ritam. To je ogromna prednost. Kad vozite u maloj grupi ili solo, vozite u svom tempu, sigurnije je i uživate više. A kada se ponovo okupimo na pauzi, onda sledi druženje, stikeri, fotke i priče. Osjećate se da niko nije isključen, a svi su deo iste priče. Iako je rally ove godine rekordan po broju učesnika i ruta je preko 3000 km, atmosfera je neverovatno opuštena. Organizator je od prvog dana stavio akcenat na bezbednost i tu nema kompromisa. Postoje predavanja o grupnoj vožnji, podsjećanja na pravila i vidi se da to funkcioniše, vozi se odgovorno, a opet slobodno. Zanimljivo je i to da za svih 13 prethodnih izdanja nisam naišao na podatke o ozbiljnim saobraćajnim nezgodama vezanim za rally. Ako ih je i bilo, nisu javno zabeležene. To samo potvrđuje da ovakav pristup, sloboda izbora, ali uz jasna pravila, daje rezultat. Ante Jukić je odabrao da se vratimo istim putem. Uskoro ćemo se zaustaviti kod mosta na Đurđevića Tari, gde će nam Ante reći nešto više o ovom mostu. Evo, Ante je dobio stiker i odmah je nalepio na kofer. Ante, posljednja pauza pred ručak, je tako? Evo, posljednja pauza pred ručak, stali smo tu na mostu Đurđevića na Tari. Most koji je napravljen prvi betonski poslije Drugog svjetskog rata. Mislim čak da je bio tada najveći betonski most. Pa evo, lijepo za vidjeti nešto. Atrakcija. Za neka stara vremena. Uglavnom nastavljamo dalje prema etno selu. Evo, za sad je sve u redu, vrijeme nam je odlično, nas prati. Vrijeme je sve lepše i lepše. Tako je, sunce nam je počelo da grije i evo, idemo dalje. Šime, jesi ogladneo? Gladan sam, kao vuk. Kao vuk. Kao vuk. Kada se saberu sve ove godine, hiljade kilometara su prešli učesnici Balkan Rallija. Svaka sezona donese novu rutu, nove granice i nove priče, ali standard ostaje isti. Sigurnost na prvom mestu, druženje i humanitarna misija odmah iza toga. Iskreno, organizatoru svaka čast. Uskladiti ovoliko ljudi, motora, država, aktivnosti, a da sve teče glatko, to je ogroman posao. A mi, učesnici, imamo luksuz da samo sednemo, vozimo i uživamo. I zato je Balkan Rally nešto posebno. Avantura, izazov i druženje koje se pamti.
Kako ste? Super, kako se zabavljaš? Odlično, super, prva liga. Fenomenalna, ne može bolje da bude. Bravo, bravo, drago mi je. Nalazimo se u etnovodenici Ćirović. Sa čim je to? Crekla, a ovo kopriva. Sad ti više nema crekla. Naravno, ovdje imamo uštipci sa heldornim brašnom, piplice imaju sa heldornim brašnom, sa koprivom, sa cveklom, pita je sa sirom kajmakom i blitvom. I sad će sir žem. To je neki džem, tako? Vraćamo se u Pljevlja i slede nove aktivnosti. Gospodin savršenih prvi, a? U hotelu sledi nova disciplina, merenje svih učesnika. Na vagu staje jedan po jedan, a isto ovakvo merenje čeka nas i na kraju relija u Splitu. Zvuči šaljivo, ali zapravo je sjajna ideja. 104 i 30. 20, dobro palo je. To puno znači. To je poseban vid takmičenja koji te vuče da posjetiš sve restorane na checkpoint lokacijama i da se prepustiš hrani koju preporučuju gastrotražilici. Dakle, ne gleda se samo brzina i vožnja, već i koliko si uživao u gurmanskom delu priče. Iskreno, ta kombinacija motora, putovanja i dobre hrane čini Balkan Rally jedinstvenim, jer ovdje nije stvar samo u kilometrima, nego i u zalogajima. Organizator je uveo i jednu posebnu kontrolu. Svako od nas ima svoju checkpoint listu koja se pečatira na svakoj lokaciji. To je najbolji način da se vidi ko je gde bio, a gde nije. Dakle, nije dovoljno samo provozati se. Moraš stići do svih tačaka, upisati se i dobiti pečat. To daje reliju dodatnu dozu discipline, a opet na zabavan način. Na kraju, kada se sve sabere, jasno se vidi ko je bio na svim destinacijama, a ko je ponešto preskočio. Prava motivacija da ne propustiš nijedan deo ove gastro-moto avanture. Sledi predavanje, reč ima Željan Rakela. Predavanje o sigurnosti, znači vožnja u grupi. Tu je sa menom i naš član Miša iz Zrenjanina, koji je inače i instruktor u autoškoli i vlasnik svoje privatne autoškole. Pa bi molio da ga jednim pljeskom pozdravite njega. Tako, evo, ja ću sad kratko krenuti sa jednim tim predavanjem, malo da se podsjetimo. Većina vas zna o čemu se radi, ali je dobro da stalno se ponavljamo, ili kako kažu, ponavljanje je majka znanja. Kao što znate, mi smo ovdje većinom vozimo u grupi. Vi ako ste dvojica ili trojica, već se to smatra pod grupu i morate znati nekakva pravila kako ko vozi. Šta najčešće greške kad vozite u cik-cak formaciji? Ovaj prvi koji pritiče, završi priticanje i ne pazi na ovoga na iza sebe. Jer on misli ja sam završio priticanje i ostane kao što ovaj ostaje lijevo. Ukoliko vozite kratka ona priticanja, brza priticanja, morate se uvijek maknuti desno da date kolegi prostora da on može ući. Nemojte zaboraviti ostaviti prostor za vozača iza sebe. Na startu Balkan Rallija okupljeni motoristi dobijaju nešto mnogo važnije od same vožnje, znanje. Organizator i idejni tvorac relija, Željan Rakela, drži predavanje o sigurnoj vožnji u grupi. Njegove reči nisu formalnost, već iskustvo pretočeno u savete koji mogu spasiti živote. Dok govori o pravilnom odstojanju, rasporedu kolone i važnosti komunikacije na putu, učesnici ga slušaju pažljivo, bez jednog prekida. Svako zna da ga čeka duga i zahtevna ruta i da jedino zajedništvo i disciplina mogu obezbediti da svi stignu bezbedno. Ovo nije samo reli, ovo je škola vožnje na otvorenom putu gde se sigurnost stavlja ispred svega. Cik-cak formacija, što se dešava ako uđete u zavoj? Dosta ljudi griješe i ulazi u zavoj u cik-cak formaciju. Ne možete ulaziti u zavoj u cik-cak formaciju. Ona se poništava, svaki gleda sebi najbolju putanju kuda će izaći i kad izađe iz zavoja opet se vraća u cik-cak formaciju. Reč je uzeo i Miša Hromček i od njega se zaista mnogo toga može naučiti. I treće, ono što jeste najvažnije, ne zamrznuti pogled. Pogled je ključna stvar kod nas motociklista, to sad pričam o većini iskusnih, ali ono što jeste bitno, znate i sami kada vozite pa vidite rupu, ako gledate u rupu, sašićete ko 2 i 2.
Zato gledajte gdje hoćete da idete, jer tamo gdje hoćete idete, tamo ćete onda ići. Hvala vam. Došli smo na večeru, idemo u lepi restoran, osvetljen, čak ima i muzika. Atmosfera je baš onakva kako volimo, toplo, veselo, mirisi hrane se šire oko nas. Na ovoj večeri skupit ćemo donacije za opremanje slane sobe u dnevnom centru Pljevlja. Znate šta je slana soba? To je soba sa haloterapijom gdje se prostire fini sloj soli i udiše se slani vazduh. 40 minuta u toj sobi ima efekat kao 3 dana pored mora, a što je najbolje, bit će dostupna deci sa smetnjama u razvoju i korisnicima humanitarne organizacije Zračak nade. Za završetak radova nedostaju novčana sredstva, zato svaka pomoć iz srca znači. Između zalogaja i smeha uplatit ćemo ko koliko može za taj mali kutak koji menja živote i pokazati šta znači kada zajednica vozi za zajednicu. Bili ste odlični gosti, bilo nam je veliko zadovoljstvo da vas možemo ugostiti. Samo moram da kažem da će gospodin Peđa Cvijović kao vlasnik ovog objekta večeras gdje se nalazimo, vi ste prvi gosti i Hotel Pljevlja podržati ovu akciju sa nekih 1000 eura kako smo otprilike dodali. Dobro večer svima. Dragi ljudi, hvala vam stvarno srca na svim društveno odgovornim aktivnostima koje realizujete sve ovo vrijeme, a posebno vam hvala što se i meni Centar Pljevlja našao na mapi vašeg humanitarnog rada. Danas kad se svi dijele, nekako je svako sabiranje dragocjena pobjeda i tako mi puno mi je srce kada se vidim ovdje u Pljevljima i hvala vam mnogo na tome. Zamolio bih predstavnike Rotary kluba Pljevlja, Rotary kluba Dalmacija, Kaštela, kao i BMW moto kluba, da odijelimo zahvalnice i eto, hvala vam od srca još jednom. Evo, poštovani sudionici 14. Balkan Relija, kao što znate, već 10 godina je tradicija da svaki Balkan Rally napravimo jednu humanitarnu akciju. Do sada ovih 10 godina to je bio vrtić u gradu Vlasotincu. Ja bih vas ovim putem pozvao da sad ko koliko može da donira, da pomognemo potrebitima. Tu će do naše dvije divne hostese proći po stolovima, pa ko koliko može neka donira. I evo šta da kažem, osim hvala dragom Bogu što nam je dao mogućnost i svijest da možemo pomagati potrebitima. Hvala još jedan put. Evo, 4-člana komisija izbrala je pare, nema na Knjigovića sada to prebroji. Petričevića. Uglavnom skupili smo 2035 eura. Jedan aplauz za vas. I evo taj iznos sa još 400 eura će nadodati BMW Motoklub Dalmacija. Kako mi kažemo, evo, tu smo blizu na 2500 eura, svaka vam čast i hvala vam na ovome i ponosan sam na svih vas i ovo je primjer kako treba raditi i pomagati. Evo, ja sam uručujem predstavniku udruge i nadam se da su novci išle u prave ruke i da će vam pomoći. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro. Čika story je pustolov pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen. Pare za benzin i pasoš u džepu. Samo gas. Čika story je to.